Have you ever felt? Are you listening? Damn. Hi guys, this is Rich and welcome back to my channel. So today guys is we're gonna do the Bean Boozled Challenge. So I bought this one guys sa New Zealand. So dinala ko to dito para gawin namin ito sa bahay. Si Merwin ayaw niya guys, kaya kami lang apat. Si Mama, Si Mama hindi nakasikaso. So let's start kasi pupunta pa kami somewhere guys, late na kami. So kasi una te. Go. Okay. Si Mark. Sige. Ayo. Ikaw. So, meron kaming ganito, guys. So, i-rotate lang to. So, who's gonna, kisa may ma-rotate na. Ikaw! Ako pwede, ay. Pwede din na. Sige, ikaw do. Dahil na? Ikaw may mo. Kung ano sa'y piliunin mo. Bungkag na. Okay. So, unsa man? Ikaw gani! Kung sa'yo mo ha? Anaon, maguna. Pwede ikaw. Ikaw may mo. Ako Kuya din sa man. imo ha? Oh, yeah. Ako may mapili sa ako for myself. Two. Boogers! Yes, ni! Booger! Kaluon! Booger din. Booger! Kaya orange. Siya orange. Ay. No! Orange pala guys. Orange guys. So either Either orange. Booger or juicy pear. So orange. Orange. I know. Not orange. Uy. This one. Green. Isa? Green. Ano di orange ang kani ba? Oh. Juicy Sa orange ko. Juicy pear. Juicy pear or ano. So yung green guys. Yung ganito yung itsura. Yung pala guys. Good. This one. Ilo- So, eto te. Ooh, green. Kaluod ate pa. Huwag mag-iwag. Sa eto guys. Di ba? Manimaho na. Sabi mo kami, ano? Oh, walang nain ka mo. Oh. Booger ako! Okay, ikaw Di na pwede ginawa. Di pwede ginawa. Ganun, te. Ganun, te. Ha? Pwede na luway. Kana? Tula. Dapat kainin. Dapat lulukin. Bahala ko deh. Luwa ko na. Ako yung mga guwag. Uy, Tagalog, Mar. Kaan ka lang. Ano, te? Good. Ikaw pa rin. Channel mo. Gece, ikaw kayo mo, Je. Ikaw ulit. Channel mo to. Ano, doy, ahak. Kill, ikaw na kill. Dili, kawin lang na. Always right. Okay. Sige na, Marlon. Ikaw, gyapon kay kuan man to. Sige na, Marlon. Di. Green. Oh, dili. Ikaw lang ni mo, Marlon. Ako may nag-start. Udak ka, mga Hindi, isa na tayo. Kung sa'yo. Day. Inato na ako, i-follow niyo tanan. Dili lagi. Sige. So, i-follow lang iba. Huto, tanungin. Para makita mo ko, juicy pear or kung ano. Sakto. Sige, ako. Ay, ikaw pa. Sige, ikaw. Ano yung kidilingan? Sige. Juicy pear. Kalayan ginikan mo. Na-consequence ba sa di mo kaon? Bilaptig Unsa yung ta? gan. Kato di. Laptig yung gan. Load kay dungdung. Nakalas na noon. Di na kumapil back out ako ni. Ew. Tara, ang plastic. Uy, mag-inay kay makuha yung kuan. Back out na ko? Mark, mag-inay bro. Ako. Green. Wala, wala. Ay, ito. Dalawa na lang, King! Ah, meron pa. Ayun na nagagawan kay. Sige na, go. Dagagkat, gabo-gabo. Si Morgan, uy, dapat i-chupod ka usa. Eh, ang tiyam na ako pagkatilaw kung kuan wala nang gikuan. Carry mo, te. Lo, pear ka, ate. Juicy pear. Alam mo, eh. Booger din na. Naanan na natin lasa. Juicy pear, eh. Booger para sa nasanay na sa lasa. Green. Okay ra ka apil mo. Pear, akin. See? Sakto ka, ate. Huwag yung maraming Hala, guts. Huwag yung maraming guts. Sige na. Okay, ready for the next one. Sa gilid yan! Prepare yung okay. Okay, Mark. Mark, kita pa mas katilaw ka. Booger to, pear. Sige, si Marlo na. Do boogers. Booger kay Mark, kay ate lang yung pear. Point na ako. Ayan! Strawberry banana smoothie or dead Ma, fish? ikaw dali mo? Dead fish! Strawberry banana smoothie or dead fish? Ito. Ito yung color. Ay, kulay. Ano yan? Hindi ito. Tsaka yan. Para trabaho. Same lang. Naaman siya inani. Ang sama niya siya. Wait,
Turang duha kani o kani. Oh, ganit. Different. Kani orange sa kayo. Kani orange sa tuan. Dead fish? Na. Ang sama. Dried fish. Kani, feeling ako, kani siya. Awate, lahi naman siya. Di daw sakit ay. Kani. So, kani no, kay kani. Si Mama, pabunutin mo. Isa na, isa Alin na. na. Okay na. Alin na. Sige na. Alin na diri ka na. Ay, isa sa'yo. Back out ko ni nani. Ngayon sa Booger or Giuseppe? Booger or Giuseppe. Kain ka. Kita ka na. Okay. Gata plastic sa dami. Okay. Sige, tagana ka lang. Ay, dito, oh. Sa'yo mo, ma. Ah, sakto ka. Baby, baby. Ay, yung isa yellowish. Yung isa yellowish, miss. Yung isa orange. Lagi. Yeah. So, this one. So, asa man? Ah, pair ka, mama, at kay ate. Yellowish na. Yellowish dapat yung kuan. Kani gani. Kaya naman daw tayo nani nga gikao ni mama. Okay, so ako yung una, guys. Either strawberry banana smoothie or dead fish. Ano siya color? Sige, ikaw. Strawberry banana smoothie or dead fish? Dili ba asa man ang tay color? Si Miss Pat, kami ito daw. Ah! Pero Ikaw daw. nano din ni antos. Unsa din ni din ang nag-antos lagi mo ani. Ludo, uy. Ew. Marlon. Ano yung sa'yo, Marlon? Strawberry? Ay, strawberry yung kay Marlon. Naubos na. Dead fish yun. Strawberry kay Marlon. Amin. Wow. Sarap, sarap. So ito miss, ito ganito kulay. Yeah, that one. Laigo na sa pan, electric fan. That one, te. Asa ni day? Sige na, Mark. Dungan mo Asa mo na, Mark. This one na. Inanag color. Dead fish ka, ate. Ah! Dead fish! Lain na. Sige na! Ma, ikaw maali, ma. Pilit ba ba? Asa man? Gusto yan yung apil ko yun. Kanain mo, ma. Ah! Wow! Oh! Ay, kani? Luma nang pilit. Kani? Kana ba? Di lagi ko eh. Malasa eh. Ate, Mark! Sige, next. Next. Dili na ko eh. Sige na, Mark. Sige na, buka. Kapit na naman, Mark. Magkaya sa kyapo na murang buwan. Ngigi ka, o na niyo, kinain na ni mama kahit dead fish. Para daw kayo. Ako dapat, Marlon. Bubuan mo ko soy. Please, bata. Masarap yung ano guys, i-fried yung nga din. Ano yan? Ulit, wait. Pero nga. Tutti frutti or stinky socks? Tutti frutti or stinky socks? The color. Kani pink, kani nga ni. The pink one. Sige, ako una. Bunot na lang tanan. Bunot na lang. Sige, sige, mga tanan. Tapos sabay tayo mga. Dili na. Bawa na plastic. Ang bawal yan ng plastic, guys. Bunot pa, pink man. Kani. Oo. Sige, ikaw daw. Oh. Clean and green. Kani ka ba mga kanidaghan kayo color? Kani ko ah. Sige, ready? Bawa na plastic eh. Ready? Here you go. Yay! Sakto ako. Okay, ako. Okay. Ako ang magsakto ni tanan. Inaamin sa akin. Okay ra, murag bubulgam. Parang bubblegum. Ate, kong plastic. Wapay palpak ko ah. Naku, grabe. Dili na tani. Mark, sige ang hili. Sige sa kao. Kuha na, mangalat. Taro, mangalat. Okay, luway. Sige, next na. Ay, basta di lang din mo. Si Mark patuyukin mo. Patuyo. Si Mark yung last. Ah! May nang naikuwang suka. Buwan, guys. Magbulgam. Basta, ayun na lang, Booger, no more. Ulit pa. Buttered popcorn. Dami. No. Barf. Oh my God. Peach or barf, guys. Peach or barf. Sige, Teka color lang. natin. This one. Kani. No. Sige na, kuha tanan. Yan. Kuha tayong lahat. Then, yep. Habang ni Marlon. Sige na, Marlon. Asa ko na. Sige na, Mark. Ano na, may Mark. Dili na taging nani. Ready? Aka ni murag lain na ni. Okay siya sa start, no? And then, ano. Sige, Si Mama, one, two, pag- ready. One, two, ready. Go. Sige na, di ba? Ano to? Ano isa? Barf.
Ikaw ka. Nikaw na? Ay, si Mark, hindi ko Mura sa tayo. Bawa ka ni. Unsa to? Stinky shoes? Mars, dong! Baka! Di ba? Muna takata rin. Buka na yan. Like, okay siya sa ano, sa... Ay, ikaw ma, tuyok ma, tuyok ma. Tuyok ma. Dead fish. Ah, Strawberry grabe. banana Oh. smoothie. Ang sama ni Smoothie. Coconut or spoiled milk? Sige, coconut. Unsa color na? Hindi na, ako'y lain ha. Duha na sila ka-white. Ah, yung may ano, yung may dots. No, yung white dala, walay dots. Walay dots. Iba na iba na. Ah, plain. Ikaw ma. Plain white. Plain white. Mira. Okay. Kadon gi. Sige, one to ready. Ganay, ganay sila. One to ready, go. Coconut akin. I'm sorry, after one. Spoiled milk. Gatas. Gatas na pa, no? Okay, okay. Madalang. Di na ko eh. Mura mong live kayo naman. Masakit. Masakit lay na lagi. Matong kang mamahurag na ba ko? Lagi po. Saan? Labaw. Boy, manay. Ikaw na. Tapos na ano mo yung ikaw last one. Alagin na dito na. Papatay toothpaste. Berry blue or toothpaste. Nice yun. Oh, wait ka. Ah, toothpaste? Sige. Yeah. Berry blue toothpaste. Sige na. Ay, masarap naman to. Uy, kahit ano. Yeah, kahit toothpaste na. Sige, go. Okay. So, kuha Okay, lahat. Kaon mo toothpaste. One, ready, smile. Smile. Ang daya? Big toothpaste. Toothpaste na ako ah. Pareho to same to na masarap. Okay naman. Right, toothbrush. Toothpaste mo ah. Kanila sa ako para moment. Ako berry blue. Yummers. Maganda yung blue. Why naguba ang dagway? Wala. Toothpaste ako ah. Next one. Hindi na tayo yun. Ganang nanay driver. Hindi na lang Ano nakakuha? Yan yung hindi pa natin na-try. Yan to, ito brown. Hindi brown. Saan brown? Saan brown? Kanina. So, Chocolate. yung hindi na lang namin na-try. Guys, kasi nandito na yung driver. Ah, okay lang yung smart. Kinakain niya dog food. So, Okay, chocolate pudding or dog food. Uy, kalumot. sige, kuha ng Pino na. brown. Kuha ng brown. Katawa yung ate. Sama din siya. Ha? Brown na. Chocolate pudding or dog food. What ready? Dog food. Mars! Ano naman? Pagdali, Mars! One ready, smile. Smile. Lain di ba? Sumat na. Ah! Chocolate ako ah. Ah! Chocolate ako ah. Duha. Gawa. Duha akong Dito eh. bagsak. Lami pa kayo! Ah! Dog yun. Lami pa kayo ako ni Marlon! Eh! Sa ako mo Kasi yung smell niya doon sa outer, same lang. Ato lagi nagipaan ning ato ang ginawa. So yan guys, marami pa yung natira but we're not gonna Isang finish may this kaon, kasi anak. natapos na namin lahat yung nasa sa Check ano mo ba ulit. tawag Hindi pa natin dito, na guys? iba. Tama na eh. Wheel of Fortune. So yan guys, na-try na namin lahat so hindi na namin na-try kasi. Kadiri ka. And then, Ipusa na nandito ninyo. na kasi yung driver, pupunta na kami sa city. So thank you so much guys for watching. I really hope you enjoyed our Bean Boozle challenge. And yeah, hope to see you in my next one. Bye-bye. Bye. Bye bye.